Bon, good. Good, good, on peut continuer. Il y a 2 nouveaux contrats. Enfin, contrats. 2 nouvelles anecdotes. Oh, Jean et Lisa, ok. Les ongles. Parfait. Accéder à la quête, suivre. De toute façon, c'est ici. Salut mec. C'est parti. On continue notre stage. Alors. Parler à Lisa et Jean. Ils révèlent quoi? Hi there, cutie. It's good to see you. Ouais, good to see you. It is certainly unusual for us to meet in a place like this, but as Lisa said, I'm glad to see you. Ok, ça va, Hey, heureusement. what do you mean by a place like this? The tavern is a wonderful place to relax and unwind a little. Do you have any idea how hard it was for me to drag the acting grandmaster away from her desk? We've only been here for a few minutes, and worry is already written all over her face. Ouais, elle a déjà peur. Lisa. Normalement, elle devrait travailler là. Salut du Crazy, comment tu vas? Ah, ils sont toujours occupés, mais nous aussi. Bah, on est là pour ça. Hein. On est là pour faire des boissons. Honestly, Jean is the only person I know who needs to be taught how to relax. Hey cutie, whip me up a love poem. Medium, extra Un sweet. poème d'amour, c'est autre And chose ça. how about you, Jean? What are you in the mood for? I'll just have coffee. Medium, please. Et le café, on a déjà fait. Et son truc d'amour, on n'a jamais fait. Ah, ça va, nickel, But no, merci. I want something to help keep me Toi aussi, t'as awake. passé un bon week-end. Qu'est-ce qu'elle a dit? Thanks. Ok, on va faire ce qu'il faut. Alors, un poème d'amour. Qu'est-ce que c'est? Poème d'amour. Ok, une dose à chaque fois. J'ai déjà oublié. C'est quoi ça? Thé noir, ah ok. Thé noir, lait et caramel. Thé noir, lait, caramel. Hop. Elle m'a dit quoi? Une tasse moyenne. Et plus sucré que d'habitude. Attends. Il n'y a pas du sucre? Non? Ah non, pas du tout en fait. Bon, c'est pas nous qui... On gère pas le sucre. Bon, on va faire un truc classique. Hein. Ouais, je joue les barman là. Je joue les barman. En vrai, c'est rigolo. C'est rigolo, ça change. Merde, elle m'a dit quoi? Tasse moyenne. Bon, et le sucre, elle se démerde. Quoi? Tu te fous de ma gueule? Mais c'est bien ça pourtant, poème d'amour. La sauce au caramel procure une saveur particulière à ce thé. Même ceux qui ont un cœur de pierre savouront machin truc. Qu'est-ce qui est sucré dans ce qu'on a? Thé noir, c'est pas sucré. Ça? Faut en mettre plus? Oh fuck. C'est pas dans l'ordre. C'est pas grave. Je sais pas s'il fallait faire dans l'ordre ou pas. Tu dois mettre 2 caramels au lieu d'un. Ah, bah écoute. J'espère juste que l'ordre des aliments ne change rien. Et voilà le travail. Magnifique, magnifique. Un café sera suffisant. Bon, du café, normalement, c'est pas compliqué à faire. Ouais, on s'en fout.
On peut en mettre autant qu'on veut. Est-ce que ça marche si j'en mets 2? Ah, ok. Bah je suis con, faut 3 ingrédients. Oh le con. Bon ça va, c'est pas trop compliqué. Ça m'a l'air pas mal, c'est parfait tu veux dire. C'est moyen comme elle veut. The sweetness is just right. Eh ouais. Very good. The coffee is strong and rich with just a nice hint of bitterness to it. L'amertume, elle aime l'amertume. Actually, I do understand what you meant, Lisa. I've been reflecting on my weaknesses lately. There's still room for me to improve in many areas, such as my productivity and management. I'm concerned my stress may even be starting to somehow affect you as well. What? What? See? Cutie knows. You were working yourself way too hard, so I thought I'd take you out for some drinks. All I wanted was for you to have some fun. Et ça, c'est très gentil de sa part. Tavern, you're still thinking about work. That's what's most concerning. If you're constantly under stress like this, it's only a matter of time before you burn out. Oh, you also agree with On est en train de Lisa, lui faire la Charlotte? morale. So, is learning to relax actually my biggest challenge? Il y a un équilibre à tout. Yep, work hard, play hard, and rest even harder. The two of you may need even more rest than you'd expect. Tu l'as jusqu'à quand? Bah, là, je fais ça. Je me mets à jour de l'event. Après, je monte. Je finis de monter l'arme pour la shogun que j'ai drop là, donc je suis trop content. Et après, on verra. Après, on verra. Donc, franchement, je sais pas. Hein. Bon, au moins jusqu'à. Je pense. Et quelle heure là? Ok. Jusqu'à minuit 30, 1 heure au moins, je pense. On verra. On verra, on verra. Peut-être plus. All right, I understand. Thank you. Ça dépend ce que j'ai à All of faire en you. fait. Now I know that this place serves refreshments for both the body and the mind. Is that why you and Kaya like the tavern so much? Yes and no. It really depends on who's making the drinks. Speaking of which, we couldn't have changed Jean's mind without you today. You sure have a way with words, cutie. Quelle arme putain, je sais pas ce que c'est. Sa lance là, qui a drop dans les vœux. Je sais plus comment elle s'appelle, je te la montre juste après. Mais l'arme qui est associée à Shogun quoi. La 5 étoiles. Then we'll see you later. J'ai de la chatte, je les drop. If I have another opportunity. Ok, reviens quand tu veux. Great! Take care, you two. Parfait, la première c'est fait. Tiens, pour te montrer. Tac tac tac, Shogun. Lumière du faucheur. C'est cette arme qu'il faut que je finisse de monter, la L70. Donc normalement je la passe au moins 80 là après. Et peut-être 90, je verrai. Jure tu l'as eu, ouais. Au premier tirage. Premier tirage je l'ai eu. Mais j'ai chaté sur les armes parce que en vrai, en 2 vœux, bah, j'ai eu 3 5 étoiles. J'ai eu. Il y a un vœu où j'avais eu mort du loup et fierté de la voûte d'azur. Et là j'ai refait un vœu pour l'arme et je l'ai eu. Donc là j'ai vraiment chaté de fou. Je pense que je vais pas en avoir pendant un moment après. Mais je suis trop content du coup. Je suis trop content. C'est grave cool et il me reste de quoi faire plein de vœux encore. Enfin plein. J'abuse. Il me reste encore ça. Donc je sais pas ce que je ferais si j'essaye de choper une deuxième shogun ou... Je sais pas. Je verrai, il y a encore 15 jours. J'ai le temps de me décider. Faut la mettre 90, ouais je pense en vrai. Je pense que même c'est même sûr je vais la monter 90. Ah ouais non mais vraiment les 5 étoiles là j'ai acheté de fou. I trust you are well. Wait! Jean-Louis, what are you doing here? If I am to roam about the world, then I certainly mustn't limit my destinations. The free and prosperous land of Wind is as splendid a place to visit as any. And it's quite a pleasant surprise to run into you here. Garde pour Casua. Ah oui, s'il y a Casua après, en vrai, ouais.
Carrément, ouais, non, mais je pense que je vais garder parce que... En vrai... Je m'en fous un peu d'avoir plusieurs persos d'un coup ou quoi. Parce que je fais pas assez de vœux pour ça, donc... autant que je garde et que j'essaie d'avoir des trucs différents. Je vous sers quelque chose. One misty garden, please. I take my tea strong, thank you. Une dose de thé en extra, ok. Pas de problème. Jardin brumeux, jardin brumeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est que du thé, quoi. Du coup, 4 doses. Par contre, il m'a pas dit s'il voulait petit, grand. Ah, merci Thomas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Et bonne nuit. Et GG pour l'arme. Merci beaucoup. Bah, bonne nuit, hein. Repose-toi bien. Peut-être à une prochaine. Mais ouais, l'arme là, je suis content. Je suis choqué de toi là, Bobby. D'ailleurs, le portail t'a mis Gucci. Ouais, non, mais carrément. Carrément. Vraiment, là, je sais pas comment ça se fait. Comme je disais la dernière fois, ça se trouve, vu que j'ai pas fait beaucoup de tirage d'armes, bah là, le fait d'en faire, ils m'ont mis Gucci. Et du coup, j'ai rien suivi l'histoire. Its richness is complemented by a floral and fruity fragrance. Exquisite. Wow! So Zhang-Li is even super knowledgeable about tea! Ah, ils ont glissé tout fait. Paimon usually just gulps down the tea and says something simple like, yummy yummy in Paimon's tummy. Mindfully savoring the tea shows due respect to the person that brewed it for you. Tea of good quality is hard to come by. And those capable of brewing tea according to the occasion and emotions, even more so. Putain, il nous respecte, on a le respect de Zhongli. Oh, Paimon gets it now. Mais c'est pas toi qui l'as fait, Paimon, ne t'emballe pas. Paimon how to savor tea like you do? It seems you smell it first and drink it, right? That's correct. Every type of tea is unique. The more you drink, the more you will understand the subtle differences. Smelling the aroma will reveal the quality of the tea. Lower grade teas emit a musty and seemingly scorched scent, whereas ones with a delicate yet soothing aroma are usually of a higher quality. If you want to be more particular, according to Liyue ancient tradition, you could acquire a vintage goblet, which is used specifically for examining the aroma. Not to worry, knowledge is vast. It's never too late to learn. As a beginner, you can try this method. First, observe the color. Then smell the fragrance. And finally, take a sip. Remember, you can understand anything as long as you approach it in the proper order. Bon, on a vachement appris. Faut sentir le thé, les gars. Chaoying village in northwest Liyue is famous for their tea industry. It would be well worthwhile the visit when you get the chance. What I shared with you today are mostly my own habits as an old-fashioned Liyue local. Each region has its own tea traditions and culture. One should always respect the conventions of the local region. Le respect, c'est important. Paimon gets it, but Profite bien que la roue tourne. Je pense que là, c'est fini, là. Je pense que la roue, elle va tourner très vite. Thank you for such excellent tea. It made my trip out here all the more worthwhile. If you ever come to manage a tea house, I will certainly be a regular. Well, we're already pretty busy. I don't think we'll have time to manage a side hustle at a tea house. À la retraite, on fera un salon de thé. Let's call it a day. I won't take more of your time. All the best with your new pursuit. Ok, bonne journée. Ah, yes. The bill. Just put it on Wang Sheng funeral parlor's tab, as usual. Of course. Take care. Give our regards to the director. Ok. Quête terminado.
Dans le vin, la glace. Ah, il y en a encore d'autres. Ah ouais. Ok. On va rencontrer Eula. Oh là là, il y a du monde. Putain, elle n'a jamais été aussi remplie la taverne. Bon, on commence par le début. A small foamy reef, please. Thank you. Elle est complètement bourrée. I... Oh non, elle est I'm bourrée. fine. Oh merde. There's something off about Eula. Was she already drinking before she got here? Voilà, elle a fait un after. But foamy reef has coffee in it. Would it upset her stomach if she has coffee after liquor? Ok, bah du coup on va lui remettre de l'alcool. For her tummy's sake, let's water it down before serving it to her. Elle est bourrée là, Eula. Une petite tasse de récif mousseux. Merde, on a dit qu'il fallait mettre quoi de l'eau? Récif mousseux. Du coup c'est 2 cafés, une eau gazeuse. Du coup, Paymon elle m'a dit de mettre une dose en plus. Moi j'écoute Paymon. Je veux pas d'embrouille. Petite tasse. Alors, est-ce que ça le fait? Ça m'a l'air pas mal. Ah, bah voilà. Putain, je suis vraiment trop fort. This tastes pretty good. Putain, elle me tue. Wow. She didn't even notice how much water we added. She must have had a lot to drink. One more, bartender. Oh, wait. It's you guys? Ouais, c'est moi. Là, on te voit dans un état misérable. Oh merde. Sorry. I just came here from the cat sale. Perhaps I had a little too much to drink. Ça se trouve, elle est déprimée et tout, et boit pour oublier. Yeah, it's pretty lonely to drink by yourself. You'll feel better if you talk to us. I suppose I always do drink alone. As long as I'm in Mondstadt, I'll never be welcome at taverns. I was actually feeling good today and wanted a drink, but Mais non. they still wouldn't get off my back. Oh, elle est dégueu. Tell me, Non, je la voyais pas how comme ça. did you manage to make so many friends? Je vais plus avoir envie de la jouer. People always sound so appreciative and are always smiling when they talk about you. But as for me, just mentioning my family name is enough to make everyone. You Dis rien. didn't choose to be born into the Lawrence clan, and we don't care about that kind of thing. The Eula we know is a great person. Ah oui, le clan Laurent, c'est pas des You bons. don't like being straightforward. You always pretend to hold a grudge, and you try to hide your tenderness away from everyone. Hey, who said I was pretending? Do you think so? It's impossible to imagine. Even when I'm this drunk. Even after being a Knight of Favonius for all this time, people still... Le vent finit toujours par changer de direction, comme avec les vœux. Ouais, putain, c'est vraiment ce truc là, c'est ce déchet, mon perso. Deg. Je suis deg, c'est une alcoolique. Oh, right! Tons of Bard said something wise like that too. Oh, aïe, aïe. Just be yourself, Eula, and keep moving forward. Sooner or later, you'll change what people think about the Lawrence clan. Allez, tenez bon. Tiens bon, là. Thank you. On a besoin de toi. I
I should go now. Oh, elle va dégueuler là. No need. I want to remember what you said. And I won't Ça be va, elle able to marche au think droit quand about même. anything else until I write everything down. Eula sure elle is dégueule. a lot more open after a few drinks. But it does feel like something's missing without her signature revenge line. Uh-oh. When she wakes up in the morning, do you think she'll come threatening us to forget what happened today? Ah, y a moyen. J'ai hâte de voir la prochaine histoire avec elle. On va la regarder autrement. Ah, je te jure quoi. Allez, j'espère qu'elle est... Ouais, elles sont plus sérieuses. Normalement. Ahoy, traveler! Great timing. Join us Yes. for a round? Traveler, what a pleasant surprise. Et ils font quoi ici eux? Wait, did you two come together? Well, this lady decided on a whim that she wanted a little vacation, so we ended up traveling around the area. But I guess we have different ideas of vacation. We hardly hiked the mountains before we came here to put our feet up. Talk about spoiled. Come now. No need to hurt anyone's Après, Beidou, feelings. normalement, elle est plus sur la mer que Besides, dans les montagnes. I specifically chose this place because I knew how much you like to drink. But our captain here has seen a lot more of the world, so she's not exactly thrilled with this little tavern. It'll do. Anyway, this one's on me, okay? Beto's paying? Does that include us? Nous ne sommes pas des clients aujourd'hui. Oh, Nous sommes right. des barman. Sorry. Guess that's just a habit now. I'll have a small birch sap on the sour side. Petit verre de sève. Plus acidulé que d'habitude. I will have a large dusk, please. Thanks. Ok. Ok, petit verre, plus acidulé. Merde, c'est quoi qu'elle veut? Petit verre de quoi? De sève d'érable. Chelou. Sève d'érable. Ok. Jus de fruits, citron. Bah, du coup, on va mettre une dose de citron en plus. Hop. Et là, normalement, on est bien. Et un petit verre. Un pequeño. Normalement, c'est parfait. Une grande tasse de crépuscule. Crépuscule, c'est une thé noire, 2 jus de fruits. Une thé noire, 2 jus de fruits. Ça part. Et ça part pour la table numéro 2. Well, how is it? This silence is making Paimon nervous. Bah, c'est parfait. The bittersweet taste of On nostalgia. aura toujours plus. C'est juste un jus de fruits ou je You sais mean pas the quoi. taste of going from rags to riches? Just what kind of taste is that? What? It's mainly sour with just a tinge of sweetness and a lingering aftertaste. Interesting. Does it taste like starting a little business, then discovering that selling fruit isn't very lucrative? No need to get into the details. Let's leave the past in the past. Who'd have thought that the dignified Tianquan was once a fruit vendor on the street? Mais non. On the other hand, I bet few can tell that I'm from C'était une an petite ordinary vendeuse. fishing village, right? Not necessarily. If you ask me, I'd say that Captain Beto has eyes that can pierce the sea. You're an adventure-seeking pioneer who fais tames pas the trop de wind compliments and the non plus, hein. waves, which is clearly indicative of someone who grew up by the sea. Hey, you're not mocking me, are you? Come now. It wouldn't do any good to be sarcastic.
I know how fierce you can be with words. It's my treat today, so remember to take it easy on me. All right. Ça, il Then faut être I'd cool like avec to elle. have a few more. Oh, quelques verres de plus. Ok. Oh, il est cool, il est cool. Oh putain, j'ai bugué. L'event, il est cool. Il est grave cool. Oui. Well, you heard the good lady bartender. Ooh, I like where this is going. I'll have another round too. Mais la même chose? Ah, ok. On le refait pas. Mondstadt's fresh fruit juice is hard to top. Bon, après, elle peut se faire livrer des trucs, elle. Some every day. Are you serious? Don't tell me you're gonna open a Sunsetia trade route now. An interesting proposition. Wait, really? I'm just joking, of course. There's already a whole industry established for that. They don't need me muscling my way into their Bon, elle a business. déjà tout, Ningguang. Thanks for the drinks today. If you'd ever like a cushy job, I'd enjoy having you as my personal bartender. You're Ok, on fait also welcome aboard the Alcor. l'unanimité. The crew loves to drink. You could come feast with us. I promise you'd have a blast. My. Captain Beidou, are you competing with me for talent? That's hardly necessary. You may simply stop by the Jade Chamber whenever you want the Traveler to mix you a drink. On va se faire recruter. Enfin, ils veulent nous recruter. Or does it sound like they think you work for them? Voilà, elles ont qu'à payer toutes les deux. Wow, encore des primogènes. Il y en a encore une. Chénie. Attends, je pense. Hein. Oui, celui-là. Ouais, c'est ça. Hello. Hello. Hi there! Paimon would be more surprised to see you if we hadn't already seen a bunch of our friends. Huh? Wait! You're Shinha! This is a surprise. This place isn't easy to find. Angel's Share. The name doesn't exactly roll off the tongue. Mr. Zhongli was kind enough to help me with directions. I'm thankful. You needed help with directions? Wait, you came all this way just for a drink? That's right. Pourquoi tout le monde veut venir d'un coup là? We're friends. Oh. Here's the menu. Elle est amie avec Zhongli? Ou avec nous, j'ai pas compris. Boreal Watch. Boréal, ok. Boreal? As in a Oh, cold les voix floues. climate. Oh non. Well, Boreal Watch here probably is referring to the Wolf of the North. So, yeah, you could say it's cold. Caramel Putain, pine c'est même pas ce que cone. c'est. How could that be a drink? Oh, Paimon's tried that one. It's actually caramel-flavored coffee. Pinecone just refers to the color. Putain, c'est juste un café en fait. Mais c'est chaud le These café. names are confusing. I can't make sense of any of these. I'll leave it up to you. As long as it's something that Au goût tastes de like fleurs de king or violet grass. King. Those medicinal herbs don't grow around here. If you want something bitter, then it has to be coffee. Fine. Fine. That's a good idea. Okay. You've practiced the Adepti arts long enough. It's time for something new. Let's make Shenhe a snow-covered kiss. Un baiser enneigé. Sounds like a perfect fit for her. Ok. Go faire un baiser enneigé. Alors. C'est quoi? Baiser enneigé. 2 jus de fruits, 1 lait. Talan, talan, talan. Talan, talan, talan. La quantité, elle a rien dit. Donc on fait ce qu'on veut. On va lui mettre un grand. Tadam, tadam, tam. It's C'est sweet très and sucré. smooth. Not bitter at all. What is it? It's called a snow-covered kiss. Whisk milk until it froths and gently pour it
juice. It looks like it's covered by a layer of snow. Don't ask why it's called a kiss, though. Paimon doesn't get it either. It's probably just a gimmick to get it to sell better. Ouais, ça doit être vendeur, c'est ça. Gimmick. Paimon's just guessing. Maybe it's more of a romantic description. Romantic. Ouais, elle connaît pas tout ça. Oh là là. It's hard to explain. Stop making Paimon come up with things. Voilà, la neige sur la montagne. Ça va lui plaire. Lorsque vous sentez le sucre du jus de fruits, c'est comme si une pousse de plante brisait la neige pour venir vous embrasser. Oh. Bon, ça l'a choqué. I see. I seem to understand now. Oh, really? But wait, why is Paimon the one who's confused now? Occasionally I chew on divine herbs as I wander about in the mountains. I have witnessed the moment a new sprout breaks through the soil. The elation in my heart then does bear a resemblance to what I'm experiencing now. Thank you for helping me understand these obscure names. I might need your help again sometime in the future. Ok, pour l'expliquer des trucs. Elle est un peu bêta. Ok, on est à jour. Anecdote de bar. On a tout fait. Pourquoi il y a encore des points d'exclamation? Ah. Mélangeur, bah super, on va faire des cocktails.